s'est négocié avec l'émir Abdelkrim Khattabi et les Espagnols, donc il a servi d'intermédiaire. Donc voilà, ça c'est le décrit de son père. Et lui, donc, il a fait des études supérieures au Maroc. Et il a fait des études supérieures dans le domaine du droit et littéraire. Donc, il a pu bénéficier d'un poste supérieur du temps du protectorat. Et je crois que c'était l'unique qui avait ce poste à l'époque. Mais durant sa carrière, il a vu toutes ces humiliations et ces injustices concernant le peuple marocain et aussi vis-à-vis de cette classe algérienne qui résidait au Maroc. Et donc, c'est comme ça qu'il a décidé de partir et de combattre ces colonialistes. في عام 1953 التحق نادير بوزار بمصر وتجند من أجل الكفاح لتحرير شعوب المغرب العربي. بن بلة كيف نقول لك il évoluait au milieu d'un milieu comme Beaux-Arts. Tout ce qui était proche de Ben Bella, c'était des volontaires, c'était des nationalistes, des militants, des cas. C'était un milieu comme ça. Donc Beaux-Arts, quand il est venu, c'était un élément parmi des centaines, des milliers qui gravitaient autour de Ben Bella, des hommes très très... Sauf que Nadir Beaux-Arts avait peut-être quelque chose en plus. À l'époque, c'était un diplômé universitaire. Effectivement, donc dès qu'il est arrivé, il leur a dit j'ai envie de servir dans l'action et ne pas rester derrière un bureau. Donc il pressait un peu ses collègues révolutionnaires pour qu'ils puissent avoir une responsabilité sur le terrain. Et bon, ça a pris un peu de temps parce qu'en fait il y avait le 1er novembre qui se préparait. Et à l'insu de tout le monde, il n'y avait que Ahmed Ben Bella peut-être et Mohamed Boudiaf qui étaient au courant de cette date-là. Les autres s'impatientaient. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi le temps passait sans qu'il soit intégré à une action donnée. Voilà. Et puis bon, il est arrivé un jour où la résistance au Caire avait décidé d'envoyer un bateau d'armes sur le Maghreb. Et c'est là où ils avaient décidé de donner cette responsabilité à Nadir Beaux-Arts. بأمر من المقاوم المغربي الأمير عبد الكريم الخطابي وأحمد بن بلة انطلقت رحلة دينا من القاهرة. كل من رأى السفينة في الإسكندرية شك في مصيرها. عند توقيعه للأمر بالمهمة عانق بن بلة نادير بوزار طويلا وقال له: أخي أنت على علم أن فرصتكم للوصول آمنين ليست سوى بنسبة 10%. Le choix a été donné pour Nadir Beaux-Arts. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nadir connaissait très bien le terrain du Maroc, vu qu'il était haut fonctionnaire au Maroc, et connaissait aussi pas mal de tribus et la mentalité marocaine. Et ce qui fait que tout ça allait faciliter sa tâche une fois arrivé sur place. Les responsables de la résistance du Mekteb au Caire avaient décidé d'une date de départ. Donc cette date, c'était pour le 28 février 1955 à 17 h. Donc juste à la veille de cette date-là, le bateau se trouvait à Port Saïd. Et donc ce bateau, ils l'ont déplacé dans une crique à l'ouest d'Alexandrie. Et c'est là où le bateau a été chargé de ces 21 tonnes d'armes. Parmi ces 21 tonnes d'armes, il y avait des armes automatiques, des grenades, des munitions, etc. Donc le chargement s'est fait pendant 8 heures. Ce sont les militants d'ailleurs. Exactement, exactement. C'est les 8 militants pendant, excusez-moi, 20 heures qu'ils ont fait ce chargement. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait d'autres personnes pour aider.
C'était une façon de maintenir cette action, le secret, voilà, le secret, exactement. انطلقت السفينة إذن وعلى متنها 15 ناشطا عازما على الإبحار في منطقة يسيطر عليها الأسطول الفرنسي تماما. كانت رحلة محفوفة بالمخاطر. ستضطر دينا خلال رحلتها عبر المتوسط إلى مواجهة تقلبات الطقس والقوات البحرية الغربية والأمراض والتوترات الداخلية. استطاعت دينا إحباط كل الفخاخ والإفلات من كل المصائد. Donc le bateau est parti d'Alexandrie et il avait accosté à Derna. C'est une ville portuaire libyenne. Ils s'étaient arrêtés parce qu'il y a eu un début de tempête, ce qui fait qu'ils sont rentrés, ils ont fait le plein de gasoil, ils sont restés deux jours et puis ils sont repartis. Et ils devaient aller faire escale à Tripoli. Mais durant cette traversée, il y a eu une très grosse tempête. نادير بوزار قلق من مجريات الأحداث. في تاريخ 3 مارس أصبح رفقائي شبه أشباح متحركة لم أعد أتعرف عليهم من شدة التغيير في ملامحهم. على الأقل لم أعد أسمع تذمرهم فهم لم يعودوا قادرين على ذلك. يحل الليل والعاصفة لم تهدأ. تصدعات اليخت أصبحت أكثر خطرا وكان قلقي يتضاعف كلما سمعت صوت ترهل السفينة عند تصاعد الأمواج. À hauteur de Benghazi, ils étaient obligés de rentrer au port. Ils sont rentrés au port de Benghazi où tout l'équipage était dans un état médical très déplorable et le bateau aussi n'était pas en bon état. Et quand ils sont rentrés au port, on leur a annoncé que 20 bateaux avaient coulé ce jour-là, dont 2 paquebots. Et finalement, leur bateau n'a pas été touché par la grâce de Dieu. Ils sont restés, je crois, 3 ou 4 jours dans ce port parce qu'ils devaient se retaper et retaper le bateau aussi, comme ils n'étaient pas en bon état. Et puis ils sont repartis. Et ils sont repartis pour Tripoli. Et une fois arrivés à Tripoli, le bateau a pu accoster normalement. Et là, ils ont eu la visite de Ben Bella. Ahmed Ben Bella, qui est venu, il leur a donné une somme d'argent pour faire le plein du gasoil et acheter de quoi manger. Et il avait demandé à Nadir Bozar, qui était responsable à bord, et si tout allait bien. Et c'est là, Nadir Bozar lui a dit que bon, il y avait une tension quand même qui régnait sur le bateau. Il y avait des soucis entre l'équipage qui avait certains avantages et que le résistant n'avait pas. Et donc ça a créé une tension et certains soucis à bord. Et donc Nadir Bozar avait conseillé à Ahmed Ben Bella de faire descendre 3 résistants. De quitter le bateau, qu'ils aillent par voie terrestre jusqu'à la frontière algérienne. Donc ces 3 résistants, c'était Abdelaziz Meshri, Abdelrahman Mohamed et Hossein Mohamed. Ils devaient rejoindre un certain Rizqi Basta, qui est toujours en vie actuellement sur Alger, et un certain aussi Adjabi. Donc ils étaient à 5, ils devaient rejoindre la frontière algérienne. Finalement, le bateau a quitté Tripoli. Et juste à la sortie de Tripoli, le bateau devait prendre un chargement de 7,5 tonnes d'armes à une crique toute proche de Tripoli. Et comme ce jour-là, il y avait un début de tempête, ils n'ont pas pu accoster bien qu'ils se sont rapprochés, ils n'ont pas pu décharger ces armes-là, les 7 tonnes d'armes. Et donc ces armes ont été acheminées par les 5 personnes là, que je vous ai dit, avec Rizqi Basta et Adjabi, vers la frontière algérienne et qui ont été reçus par le responsable de la région à l'époque, Mustafa Ben Boulaid. D'ailleurs, pourquoi ils sont partis avant nous? Pour déposer ويعاودوا يكملوا الطريق تاعهم للماروك اسبانيول. سي سكي سي باسي. نهار لحقت انايا مع الجابي لو 29 قلعنا من القاهرة بار تران ومن بعد باروت لحقنا لطرابلس. نادير كملوا، قالوا لهم كملوا، راحوا هذوك لي 2 étudiants اللي كانوا معهم هبطوا. قالوا لي نادير راح، c'était responsable du convoi. Les autres c'était des maquisards, mais il y avait un seul étudiant qui est resté avec lui, هو نادي بومدين، هو نادي اسمه بوخروبة. أنا je suis resté thématique. Nadir Bozar est arrivé là-bas
ils ont eu un incident de débarquement à Slaman. Heureusement, c'était de la plage. Alors, les ravitaillements manquaient. Quand ils arrivaient dans certains ports, les policiers venaient pour inspecter. هذاك لو جون يقولوا تخباو تحت في لاكال من تحت يخبيهم كذا comme il était européen un européen كذا هذاك بلون كذا calme هذاك il leur parlait etc. Il les sécurisait dans la police maritime de certains pays. Alors, ils ont connu les vertes et les pas mûres pendant un mois. Un mois, la traversée, c'était la plus longue peut-être du monde, de par les moyens rudimentaires, de par le manque de connaissances à la mer. Ils n'étaient pas des marins, ils n'étaient pas en dehors de gens. ميلان باسيتش المدعو جون طيار يوغوسلافي سابق إبان الحرب العالمية الثانية أعجب بالثورة الجزائرية واستشهد بعد سنوات لأجلها في زنزانة سجن وهران بسبب المرض بعد تعذيبه طويلا من قبل المخابرات الفرنسية غداة اعتقاله في البحر بينما كان يقود سفينة أخرى تدعى أتوس كانت معبأة بالسلاح لصالح جيش التحرير الوطني. Donc le bateau devait aller sur les côtes marocaines. Finalement, il a été en Italie, sur l'Italie, à Palerme plus exactement. Pourquoi? C'était pour déjouer certains services secrets français et anglais. À l'époque, il commençait à avoir écho comme quoi un bateau devait transporter des armes pour le Maghreb. Donc, ils étaient obligés de rallonger. كانت الطائرات تحلق من حين لآخر مسببة الفزع والخوف لدى أعضاء الطاقم. نادير بوزار وزملاؤه يتوخون الحذر. 2 من زوارق حرب تتبادل الإشارات في أمسية 16 من مارس. يبدو أنهم الأمريكيون. تحرك كبير على متن السفينة. نحضر بندقيتين وننقسم إلى مجموعتين. يبدو أن السفينتين استمتعا حولنا لمدة ساعة، ولكن لن تكون هذه المرة التي سنغرق فيها. في باليرمو تشد السفينة انتباه سلطات الميناء وسلطات الأمن الإيطالية بسبب وجود مغاربة على متنها. Donc les autorités italiennes à Palerme étaient étonnées de voir un yacht de ce type-là accosté chez eux avec 10 personnes dessus. Donc, une fois rentré, le bateau était encerclé par les services de sécurité portuaire. Et heureusement que le capitaine Jean avait cette géniale idée de dire que le bateau était à vendre. Donc, on est venu pour voir s'il y avait preneur. خلال رحلة نقل السلاح الذي لم تتمكن دينا من شحنه تم توقيف أرزقي باستا في تونس. قامت المخابرات الفرنسية باستجوابه واستظهرت له صورا من بينها صورة لنادير بوزار. C'est-à-dire, il savait qu'il est parti. Mais où? C'est là le problème. Quand il savait qu'il ne savait plus qu'il était là-bas. Parce qu'ils ont mis des indicateurs même. Ah, celui-là, il était... Ah, celui-là, je le connais. Moustapha Boumbelet, parce que je suis passé. C'était obligé de le reconnaître. Tandis que l'autre, Nadir, je le connaissais. الآخرين ما نعرفهمش ما عندنا حاجة. أنا باش قلت لو كونفانكر جي جوي لي طونون يعني. قلت له وي هذا وي جو كوني لي توكر. Comme s'il ne savait pas qu'est-ce qu'il est. Oui, c'est qu'on les froidement. قال لي non, monsieur Basta, il n'est pas au Caire. Il est parti. Il n'est plus au Caire. Ah, قلت له moi je l'ai dit au Caire. Mais chauffe, yani, ils étaient au courant déjà. Mais ce n'était pas pour le convoi d'armes. C'était pour la preuve, c'est que l'Atos Nardawa, il a été dénoncé déjà. Au moins, ils sont partis dans la discrétion la plus totale. Et ils sont repartis pour la côte maghrébine. Donc, au bout de 2-3 jours, ils sont arrivés à hauteur de la côte marocaine. Et là, c'est là où Nadir Bouzar a annoncé aux résistants qu'ils devaient décharger les armes à Nador exactement. Et là,
les résistants étaient tellement contents et heureux, ils se sont mis à chanter et à pleurer, de joie bien évidemment. Hein. Et c'est là où Nadir Bouzar, bon, il le dit dans son livre Le Dina, qu'on était fiers d'être dans le premier bateau de la flotte libre du Maghreb. C'est une façon voilà, de ressentir ce sentiment de patriotisme. Et donc le bateau commençait à se rapprocher de la côte marocaine, plus exactement de la crique Ras El-Ma. أيام قليلة قبل وصول دينا تم نقل مجموعة صغيرة من أفضل الصيادين في البلدة الحدودية الجزائرية الصغيرة غزوات. تم تجنيد هؤلاء النشطاء من قبل خلية جبهة التحرير الوطني لغزوات دون إخبارهم بالمهمة التي ستوكل لهم. عند وصولهم إلى الناظور التحقوا بالساحل معصوبي الأعين واستقروا على الشاطئ. دام الانتظار عدة أيام وليالي. يوم 16 مارس تقريبا أعلنت قيادة الثورة القيادة المحلية بأن السفينة تقترب. لهذا العربي بن مهدي رحمه الله يعني أعطى الأمر للسيح ميسوم الرائد السيح ميسوم المدعو الحنصلي لكي يتكفل بالعملية. فقام الحنصلي باستدعاء بعض المجاهدين من المنطقة الذين أتوا من قرية دراوش العنابرة ثم من ولاد علي ثم من الصفرة. اختار أكثر رجال كفاءة وقدرة. العنابرة سكان العنابرة لأنهم بصفة عامة سباحوا المهارة، لأنهم جاءوا فوق مرتفع يطل على البحر، وأغلبية الشباب يحسن السباحة. إذا اختار 5 وهم موفقين: موفق البشير دين نور الدين، موفق محمد، موفق عبد القادر، موفق أحمد التيوي رحمه الله الذي توفى في أفريل الماضي. إذا اجتمعوا في الصفراء وطلبوا من هؤلاء الأفراد أن يلتحقوا بها، فالتحقوا جميعا واجتمعوا في 5 من الصفراء لهم 5 من عيدوني إدريس، منهم العيدوني أحمد ديسي إدريس رحمه الله ملازم أول، ثم باقي الجماعة: حمدون عكاشة، مقدم محمد الغالي، السايح محمد المدعو سي سليمان، وهو الذي زودنا بهذه المعلومات في عدة مناسبات بدقة ووصف قريب من الواقع. لهذا رحمه الله كانت له ذاكرة قوية. إذا اجتمعوا، إذا فزودوا بمعدات الرحلة. ما هي هذه المعدات؟ شكارة نتاع القماش وخبزة وسنيكسة، يعني دي زيسبادري تاع كلمة تاع العسكر. هذا لبسوهم وقالوا بسم الله وانطلقوا على كرعيهم من الصفرة إلى غاية خليج بوعرفة، مشيا على الأقدام وتخفيا يمشون أثناء الليل خوفا من الجواسيس الفرنسيين والإسبان الذين كانت تعج بهم الطريق. على الشاطئ تسود حمى الانتظار. الرجال مستعدون منذ عدة أيام. الجميع يمعن النظر في الأفق عندما تبينت إشارة وصول السفينة في تلك الليلة الممطرة. جابوا ضياف عندنا، اتصلنا به، قال لي كان السنة هذا قال باخرة، كان واحد راه كان باخرة. اتفقنا معاه، لقاني هو بوضيوف مع شرق حمدون اللي في زيو، لقاني أنا وياه بقى باش نجيو الباخرة تماك. بقينا سيدي قال جي الباخرة، بقينا سيدي 7 أيام وحنا تنتسناو الباخرة، تنشعل الضوء في واحد الجبل تماك باش ما جاش. قالوا يا ودي راه تأخر، عاود اتصلوا مع الإخوان راه تأخرت حيت مشات ليبيا. لما وصلوا يعني استقبلوا من قبل الوفد المغربي الذي يمثل الحركة الوطنية، والذي بدوره كان مسؤول عن تفريغ الشحنة، لأن المرحوم بوضياف والعابد بن مهدي رحمه الله كذلك انتقلوا إلى المغرب لتسوية الأمور العملية لإفراغ الشحنة التي كان سيتقاسمها كل من الحركة الوطنية المغربية والحركة الوطنية الجزائرية أو الثورة الجزائرية، بمعدل 2 للثورة الجزائرية و3 للمغاربة. إذن انتظروا السفينة. وصلت السفينة في عين المكان، وجدوا الطالب عبد الوهاب ووجدوا شيبان عمر المدعو بومدين. إذن كانوا في الميدان ينسقون مع الإخوة المغاربة ممثلي الحركة الوطنية من أجل إفراغ الشحنة.
لكن الأمور لا تسير مثل ما كان مقررا بسبب عاصفة كبيرة اجتاحت رأس الماء. اضطرت دينا إلى تحويل مسارها باتجاه ميناء قريب من مليليا المقاطعة الإسبانية في الأراضي المغربية. بوزار ورفقائه محبطين للغاية. ما العمل؟ القبطان أكثر ذهولا مني لأن لديه كارثة جديدة يخبرني بها. لم يعد لدينا ما يكفي من الوقود. إن الأمر فظيع. كنت أنوي البقاء في البحر وانتظار الليلة المقبلة والبدء من جديد. وبعد أن عاودنا فحص حساباتنا لم يبقى لنا سوى أن نواجه السلطات الإسبانية وندعو الله. في مليليا نادير كان الوحيد الذي لا يملك وثائق فبقى مختبئا. صعدت الشرطة الإسبانية وفتشت ولكنها لم تلاحظ شيئا. Et ce qui a sauvé un peu cette mission, c'est que le bateau n'était pas doté de hublot pour regarder ce qu'il y avait dedans. Ça les a sauvés par contre. Donc ils n'ont pas trouvé les armes voilà, qui étaient bien dissimulées dans le bateau. Et à ce moment-là, le capitaine Jean, pour ne pas attiser la curiosité des responsables portuaires, il a dit « Moi je vais aller en ville pour prendre un bain ». Voilà, donc il est descendu en ville, il est parti d'abord, il est passé par un hôtel, et quand il a été à l'hôtel, c'est là où il a été accosté par 2 responsables algériens. C'est eux qui devaient recevoir les armes là-bas sur la côte. C'était, l'un d'eux c'était Boumediene, c'est Chiban Ahmed, et le deuxième c'était Abdelwahab Talib. Et ils ont été chez lui, dans la chambre d'hôtel, ils lui ont dit voilà, c'est vrai qu'il y a eu un souci de transmission de signaux, donc voilà, la prochaine nuit, on va se voir à la même crique et il y aura des signaux qui vont être plus perceptibles cette fois-ci. Par contre, tu vas dire à Nadir Bouza de quitter le bateau pour ne pas risquer parce que c'est très dangereux pour lui, il peut se faire attraper. Voilà, donc finalement, Jean, après avoir pris son bain, il est revenu sur le bateau et il avait dit tout ça au responsable Nadir Bozar. Bon, Nadir Bozar n'a pas voulu descendre du bateau, il a dit je vais aller jusqu'au bout de ma mission. Donc, finalement, le bateau, après 2 jours, un jour plus tôt, il a quitté le port de Melilla vers 18 h et puis vers 21 h, il a chaviré à nouveau, il a tourné à nouveau. Et puis, il a pris la direction de راس الماء. مساء الاثنين 29 من مارس أعطيت إشارة وصول دينا مرة أخرى إلى البحارين والنشطاء المغربيين الذين يمشطون الشاطئ الصغير بأعمدة نارية هذه المرة. في الليل من الطبيعي أن يكون كل شيء مرعب. اقتربت السفينة الصامتة ببطء شديد في ظلام حالك. ندخل خليجا واسعا إلى حد ما. على يميننا جزيرة صغيرة مليئة بالصخور. نتوقف ونسمع أصواتا. كل جسمي يرتعش من العاصفة الشديدة والمرهقة. إنهم المجاهدون. الأمر مروع ومثير في آن واحد. À ce moment-là, le bateau commençait à se rapprocher de Ras El-Ma. Et au bout de plus s'approcher, à un certain moment, ils commençaient à entendre des voix de personnes, de gens. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient sur la bonne voie. Et là, c'est là où ils avaient vu une lumière tamisée. Pourquoi tamisée? Parce qu'en fait, il y avait une torche qui a été utilisée, qui a été recouverte par un linge blanc. Voilà. Il y avait des signaux qui étaient émis. Et ils se sont rapprochés de ce signal. تما جات الباخرة تنزلوا في الباخرة زيو أحمد بن شراق جاب 35 واحد من تماك اسمه واحد يقول لي رمضان عقلت هذا الشيء مدري جاب 25 جزائريين من مضرومة باش يدخلوا لتماك هما تعطلوا وبصح حنا حمدون مع الاخوان اللي كان معنا بومدان اسمه عبد الوهاب هو اللي كان معنا في الباخره كان حاضر نزلنا السنه. لكن واجهتهم عاصفة أخرى في ليلة 29 إلى 30 من مارس، ولم تتمكن السفينة من اجتناب مزالق الصخور
وأتلفت دون أن تغرق، وجزء من الحمولة توشك على الاختفاء في مياه البحر الهائج. لكن الصيادين تحلوا بأشجع الصفات وغطسوا في مياه البحر المتجمد في ليلة مظلمة، والتحقوا بالسفينة سباحة على بعد 500 متر من الشاطئ. وتم إحضار صناديق الذخيرة والأسلحة الواحد تلو الآخر، ولم تضع بندقية واحدة إثر هذه العملية. Les armes devaient être acheminées par une petite barque. Mais ce n'était pas possible vu qu'il y avait une petite tempête. Finalement, il y a eu, ils ont formé une chaîne humaine. Donc les armes étaient acheminées dans l'eau. هنالك قصة طريفة أن السي موفق أحمد المدعو التيوي الاسم الحربي كان من بين الذين من بين ال18، وقد جاء من فرنسا خصيصا ببدلة العسكري للمساهمة في الثورة. إذن كان سباحا ماهرا، فألقى بنفسه في البحر ووصل إلى السفينة، وقالوا له أصعد، فقال لهم لا أستطيع. قالوا له لماذا؟ قالوا لأنني عارم، كان عارم. فتم تغطيته بالزورة ولا حاجة هكذا، ثم صعد وكان قوي البنية وصحيح. إذن فنزل إلى قاع السفينة، وكانوا يضعون الصناديق الذخيرة والأسلحة على ظهره ويصعدوا بها حتى تم إفراغها. Donc une fois arrivé sur le rivage, les armes étaient directement mises à dos d'âne et transportées déjà. Une fois que les armes ont été déchargées, le déchargement a commencé à 10 h du soir jusqu'à 1 h du matin. À 1 h du matin, Nadir Bouzar avait donné ordre aux résistants de ne pas quitter le bateau, de rester dans le bateau. Il n'y avait que lui qui devait quitter parce que bon, il était sans papier. Pourquoi? Parce que comme ils étaient passés par Melilla la veille, les passagers étaient tous répertoriés sur une liste chez eux. Donc pour ne pas éveiller les soupçons de l'armée française et espagnole, il fallait laisser les résistants tels quels dans le bateau. Bon, ils n'étaient pas contents, les pauvres, ils se sont mis à pleurer. Mais bon, ils avaient fait ça pour la cause de la résistance. Et donc Nadir Bouzar était le seul à quitter. Il a quitté, et avant de quitter sur le rivage, ils avaient balayé toute la plage avec des branches d'arbres. Ils avaient mis aussi des excréments de moutons, pour ne pas dire qu'il y a eu des gens qui ont marché dessus. Voilà, pour camoufler la situation. مباشرة بعد تفريغ الأسلحة أخفيت في مزارع المنطقة قبل أن يتم إرسالها إلى الجبال الجزائرية والمغربية. جات البخيرة، ننزل السلاح، نزلنا السلاح. بعد نزلنا السلاح عودنا السلاح من الباخرة دخلات في الرملة، بقى طبان تماك، وجدنا شليه تماك. ملي ودنا السلاح نزينا السلاح الدار ديال أحمد بن شراق قريب عليه تماك، الزوات خبينا تماك. الصباح نضنا حيت كاين لي طرس ديال الرجلين ديال البشر وداك، جبنا البهايم الغلم دازوا على فوق، دازوا تماك باش يغطيو هذاك اللي طرس ديال الرجلين. بعد اسبانيول لقى واحد لابينيت تماك، دهن بحال هذاك لقاها تماك. المهم زنا باخين السنة خلينا بعد جاو هذوك الاخوان ديال الجزائريين نشوف حالاتهم، خبينا السلاح تماك. من بعد حمدون شورق هو اللي كان تيعمل صحابو اللي تيدخلوه المغنية السلاح، هما تيدخلوا السلاح للمغنية. Ils ont quitté cette crique-là et tous les ans pratiquement se sont dirigés vers une région qui s'appelle Guerma. Et il y avait une grande ferme là-bas d'un certain Haj Bijou Mohamed. Et c'est là où les armes ont été conservées en sous-terre, dans des réserves où on mettait du blé et de l'huile à l'époque. Et les armes ont été cachées là-bas. الجيش الإسباني كان يعلم بالتحركات، لأن أولا البواخر نزلوا في الميناء ديال رأس كبدانة، ومع جانب رأس كبدانة كاين الجزر الجعفرية اللي فيها قاعدة عسكرية ديال إسبانيا، وطبعا
هذا كانوا كيراقبوا كل هذه العمليات، الا ان قالوا لنا الاباء ديالنا بان راه الاسبان على علم، ولكن ما بغاوش هذاك ينطقوا بها، ولكن هما ساعدونا على اساس هذا السلاح يمشي سري بدون هذاك رفدوه ولا وصلوه ولا حنا ما شفناكمش. جواسيس الاستخبارات الفرنسية والإسبانية كانت تتعقب أخبارهم، وكانت عندها معلومات حول إفراغ الشحنة وحول وجود مجاهدين جزائريين، لهذا كانوا يسيرون أثناء الليل، فوصلوا إلى نهر كيس وعبروا نهر كيس وادي كيس، ولكن عندما اقتربوا من الجزائر وجدوا بأن الاستخبارات الفرنسية كانت في انتظارهم. باعوهم تماما، باعوهم، لأن كانت دوريات غير عادية لسيارة جيب تجوب الطريق الذي يفصل بين المغرب والجزائر، ولكن رغم ذلك تمكنوا من أن تحايلوا على تلك الدوريات ويعبروا طريق في سلام ويسدون أرض الجزائر ويجدون في انتظارهم المرحوم العربي بن بهيج. دينا، ذلك اليخت الباسل والمتضرر، قد أتم مهمته للنهاية وأنقذ حياة 15 مناضلا، وأعطى الثورة الجزائرية أولى مؤونات السلاح الآتية من الخارج. لكن ماذا حل به؟ وماذا كان مصير طاقمه؟ Quand il a été complètement déchargé de ses armes, bien qu'il a été endommagé, les résistants ainsi que l'équipage étaient restés sur le bateau. Le lendemain, il y a eu une patrouille navale qui était passée à hauteur et qui avait repéré le bateau. Et donc, le bateau a été tracté vers le port de Melilla pour réparation, et tous les résistants qui se retrouvaient sur ce bateau ont été emprisonnés pour une courte période, parce qu'en fait, il n'y avait pas de preuves tangibles pour les accuser. Donc, et puis le bateau, par la suite, après réparation, on a eu écho comme quoi il est revenu chez sa propriétaire Dina, qui est la première reine du roi de Jordanie, qui elle était à la base princesse d'Égypte. La police الغدوة جات، لا بوليس الماريتيم هذيك كانت تروف ان باتو كي يفي شوي كونترا روشي، قالت تعمل سي لا بوليس اسبانيول وي باردون، لا بوليس اسبانيول وي باسكو سيتي تيريتوار اسبانيول. Ils ont trouvé un bonhomme habillé en saoudi. saoudi كذا، قال تعمل البابور، قال نتاعي سي تما. شكون انت؟ قال انا برنس فلاني تاع العربي السعودي، برنس سعوديان هكذا لابس الهيئه وكذا هذا وبرا وكذا هذا يشبه لهم لي ريسومبل سعوديان ان تي بو. الور قالوا بون رفدوه عباوه ils ont هذاك ils ont pris les empreintes نتاعو، ils ont pris كذا صابوه بليست recherché par Interpol qui n'avait rien de presse, il n'avait rien aucun lien avec la presse etc. تحوا في الحبس. Le bateau a été saisi, les armements دخلوا. Par la suite على هذا البونوم هذا البونوم هذا حتى شي موا ابري بن بلا مشى شاف جمال عبد الناصر، قال له يا ودي، قال له راه معنا هذاك الاخ هذاك الفلاني كذا سوداني جو كروا كي سابيل جو سي سوداني، قال له لي تو بريزون لاسبان، قال له شوف كاسكو tu peux faire pour le libérer. قال له tiens c'est une bonne occasion, la reine Dina se trouve à Madrid عند فرانكو، elle est invitée par Franco. قال له je vais voir avec l'ambassade comment ils vont organiser un rendez-vous معها، une audience معها. C'est ce qui a été fait. شاف بن بلا la reine، حكى لها nous sommes les révolutionnaires, nous sommes les Algériens كذا. Bon, tout le monde savait avec même le peu de temps que la révolution avait déclenché, mais le bruit c'était ébruité à travers le monde entier, hein, qu'il y avait quelque chose qui bougeait anormalement en Algérie, etc. Ceux qui connaissaient l'Algérie savaient de quoi il s'agit, ceux qui ne connaissaient pas, c'était des attentats, des cadavres. Alors, quand tu dit pourquoi tu as fait ça, علاش pourquoi tu as pris le bateau par les armes etc. فتونا وكذا حنا، قالت له علاش درت لها؟ قالت له كنت تجي لعندي انا، قلت له تشوفني تقسيني تهضر معايا، تهضر مع راجل مع الامير مع الملك حسين، نعطيكم الدراهم نعطيكم السلاح نعطيكم الدراهم، حنا نسهلوا لكم الامور. قالها ولا علينا، قال لله عليك شوف مع فرانكو الجنرال فرانكو بور كي ليبار السودان، سي سكي ايتي في. الور لا كي اسمو نادر بوزار دخل للماروك، il est rentré au Maroc
بومدين اتصل مع اسمه مع بوسوف ايتترا الى بي كونتي الله يرحمه وهو رفض لابارتي مع المغرب. ثلثي من الأسلحة أي ما يقارب 15 طنا تم توجيهها إلى الثورة الجزائرية لتسليح 6000 مجاهد من الولاية الخامسة منطقة وهران تحت قيادة العربي بن مهدي، والثلث الباقي لجيش التحرير المغربي من أجل تمرد الريف. نصب معلم برأس المال ليذكر بإنجاز هؤلاء الرجال الحازمين وبالأخوة بين الجزائر والمغرب. Nadir Bozar, Abdelkader, de son nom de guerre, effectivement a combattu dans les rangs de l'armée de libération nationale algérienne, la révolution algérienne, et aussitôt après le débarquement de la cargaison du paquebot Dina, il a accepté de rester dans le moment de libération marocain, à Nador. Il a donc combattu, il a supervisé des actions d'encadrement et de formation des combats. Lors de la inauguration de la stèle commémorative dans la commune de Ras El-Ma, en hommage justement à cette expédition du paquebot Dina, eh bien on l'a honoré, il a été honoré en présence de sa famille, d'une délégation également officielle algérienne, et bien entendu de représentants de toutes les franges de la société marocaine. Son combat, le combat de Nadir Bozar, demeure gravé justement dans la mémoire historique partagée, commune, maroco-algérienne. بعد فترة وجيزة من هذا الإنجاز الباهر، تم الاعتراف والتصريح بأن نادير بوزار قائد حرب بلا منازع، شارك في تكوين مسؤولين كبار في جيش التحرير المغربي. Donc, suite à cette mission Dina, qui finalement a duré 32 jours en mer, sachant qu'elle devait durer que 8 jours, Nadir Bozar a été, comme je vous le disais, transporté par un certain Bouneillet et Gourdo en voiture, clandestinement, jusqu'à Tétouan. C'était pour constituer la première école des cadres révolutionnaires du Maroc, dans une petite région qui s'appelle Djinan Rohoni. Et c'est là donc Nadir Bozar a formé ces 200 cadres qui à leur tour ont formé à chacun son petit groupe de résistants. Et de ce fait, Nadir Bozar était devenu chef d'état-major de l'armée de libération marocaine, du RIF et de l'Atlas. Par la suite, il a pu coordonner l'action commune algéro-marocaine du 2 octobre 1955 qui, avec les armes du Dina, a pu faire aboutir cette opération qui était importante. Parce que juste suite à cette opération, le gouvernement marocain qui avait destitué le roi Mohamed El-Khamis avait été revenu sur sa décision de faire revenir le roi pour apaiser un peu les tensions, pardon, voilà, exactement. بالفعل في 2 أكتوبر سنة 1955 أشرفت أركان جزائرية مغربية على عملية مشتركة انطلاقا من الريف في المغرب ومنطقة وهران. وقد جاءت هذه الحلقة بعد أحداث أود سنة 1955 في الشمال القسنطيني في ذكرى تنحية محمد الخامس، وميزت بطريقة مثيرة للغاية وحدة العمل النضالي من أجل التحرير في الجزائر والمغرب. وكانت المعارك ضارية في منطقة وهران المحاصرة وفي شمال المغرب. كانت المعارك دامية. أصيبت الحكومة الفرنسية بالذعر فقررت الإفراج عن الملك محمد الخامس قصد عزل الكفاح المسلح في الجزائر. C'était d'ailleurs le but. C'était le but. C'était le but de unifier l'Afrique du Nord dans l'action et non pas
D'ailleurs, ils ont obtenu, dans un but bien précis, ils ont obtenu l'autonomie interne grâce à la révolution algérienne. Il y a des gens qui le reconnaissent, les Marocains et les Tunisiens. C'est grâce à la résistance et la révolution algérienne qui a pris de l'ampleur. Les Français ont lâché l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, qui étaient d'ailleurs que des protectorats. Peut-être plus tard, si jamais bon, ça n'a pas pris. وفي هذا العمل الذي يشكل نقطة تحول الكفاح المشترك للمغاربة يتجلى لنا بشكل مذهل التضامن النضالي الجزائري المغربي، وقد عمل نادير بوزار دورا حاسما فيه. بعد انتهاء مهمته في المغرب عاد بوزار إلى الجزائر، حيث عمل بالدبلوماسية، وتوفي في 12 من أوت سنة 1975 بالجزائر العاصمة. وقد كتب على شاهد قبر نادير بوزار بمليانة مسقط رأسه أنه شهيد المغرب العربي. أما دينا ومهما كان مصيرها فإنها ستبقى السفينة الصغيرة التي دخلت تاريخ الجزائر الكبير.